Exit 8. Sabi po nila, infinite loop daw to. Kapag may anomaly daw, pupunta sa ibang direction. Ganito po. Okay? Walang anomaly. Tapos, ito na langit. Tara, tutubi. Print. Yes. Sabi, kapag nagkamali tayo dito, yun, number 1. Kapag nagkamali kasi tayo dito, ano to eh? May anomaly, may nagpalit. Nag-change ba? Okay. Ramen. Shop. Wala tutubi. Yes. Yun, number 2. Eh di nagkamali tayo. Eh di ano yung anomaly? Lang. Tingin-tingin. Okay. Langit. Ano po? Okay. Muka. Indok. Hiri-hiri tayo rin. Muka. Ano guys? Ito. Smoking, di na. Bawal po kasi tayo mag-smoke. Ayun, number 1. Eh di nagkamali tayo. Dapat nag-turn back pala tayo. Eh di ano nagkamali sa atin? Oo nga. Eh di mag-ulit tayo sa number 1. No smoking. Concentrate. No smoking. Yes. Zero pa rin. May anomaly? No smoking. Okay. Oy! Wag! Turn back. May anomaly. Kita na namin anomaly. Turn back. Yes. Ayun. Diba kanina 0 yun? May anomaly kasi eh. May anomaly. Bilis. Agad baga habol tayo nun. Turn back. Dito. Ano
Zero? Zero. Ano langit? Kaya! Bisa natin langit. Meron langit. May anomaly. Oo, nakabukas eh. Tara. Langit, tara. Bisa natin langit, tara na. Baka may humabol sa atin, bilis. Langit, tara, bilis. Ako tatlo ulit yung pinto. Hello? Ano naman, bilis. Takbo. Takbo! Turn back, bilis. Hindi natin langit. Number 0 na naman. Dito. Ay. Lagi na lang. Oh, tatlo na lang. Kaya lang may mali, no? Hindi natin langit. Bilisan natin. Bilis. Tara. Yes. Number 1, good. Bilisan natin, bilis. Okay. Ito na naman. Ayun, anomaly. Hindi mo sulat. Jadi infinite loop to. Kung ano, kung ganito kadami, kung ganito kahaba. Ano yung anomaly? Sabi ko sa'yo eh. Uy, langit! Ito si langit, demonyo. Langit. Tara. Meron. San? Ito yung ano eh. Sabi. Huwag niyo po i-notice yung mga notification ha. Ang dami po kasing nag-chat sa akin. Ay. Ba't? Ay oh, may mata. Yun. Turn back. Naging 0. Wala. Ba't naman first? Mag-return back tayo. Naman kasi oh. Ano? Nabakot ako kanina? Hindi. Ano ah? I need to go the other way. Other way? Hello, sir. Ay, meron! Saan? May sugat si ano? Manong! Kaya pala eh. Kaya pala may parang namimiss tayo eh. May sugat pala. May kinalmot. Okay, ito naman yung likod ni Manong. Okay.
sunog. Yes. No smoking. Nakangit ka. Yes. 0? Oo, na-miss natin dun. Talaga mo ba yung likod ni Manong? So, yun guys. Maraming salamat po sa inyo. So, kung di pa po kayo naka-follow, syempre, i-follow nyo na yan. Papa. Subscribe pala. So, yun guys. Like, subscribe. Maraming salamat po sa inyo. Thank you for watching. Like, subscribe. Turn on nyo po ang notification bell para updated po kayo sa mga bago naming videos. Sige po. Goodbye.